بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو لیکچررشپ کا جو 2017 کا پیپر ہوا ہے اس کے تمام سوالات سولو کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے، طویلے کی بلا بندر کے سر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب آپشن سی ہے، قصور کسی کا سزا کوئی اور بھگتے۔ دوسرا سوال ہے، رسالہ فنون کی کس عدالت میں جاری ہوا؟ رسالہ فنون کس عدالت میں جاری ہوا؟ تو یہ ہوا تھا احمد ندیم قاسمی کی عدالت میں جاری ہوا۔ تیسرا سوال ہے، صحرا نورد کے خطوط کس کی کتاب ہے؟ صحرا نورد کے خطوط کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مرزا ادیب۔ چوتھا سوال ہے، دیوان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ناصر کاظمی۔ اگلا سوال ہے، اردو کا عروض کس کی تصنیف ہے؟ اردو کا عروض، پانچواں سوال ہے یہ، اردو کا عروض کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے حبیب اللہ ظفر کی۔ چھٹا سوال ہے، اشتہا آور کا مترادف ہے؟ بھوک تیز کرنے والی چیز۔ آگے ہے ساتواں سوال، بارش کی آواز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ امجد اسلام امجد۔ آٹھواں سوال ہے، تحسین تردید کس کے مصنف کون ہیں؟ فتح محمد ملک۔ سراسیمگی کا مترادف کیا ہے؟ سراسیمگی کا مترادف کیا ہے؟ خوف زدگی۔ توحید کا متضاد کیا ہے؟ شرک۔ پریشر کوکر کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ صدیق سالک۔ گلشن ہند کے مؤلف کون ہیں؟ مرزا علی لطف۔ پیسہ اخبار کے پہلے مدیر کون تھے؟ منشی محبوب عالم۔ اگلا سوال ہے، زر زر کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیز دوڑنا۔ اگلا سوال ہے، کار آشیاں بندی کے معنی کیا ہیں؟ گھونسلہ بنانا۔ ترجمے کا فن کس کی تصنیف ہے؟ مرزا حامد بیگ۔ اگلا سوال ہے، بلاغت کے لیے ضروری شرط کیا ہے؟ عبارت میں باریک خیالات پیش کیے جائیں۔ پت جھڑ میں خود کلامی کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر رشید امجد۔ نکلے تیری یاد میں کون سی صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ نکلے تیری تلاش میں کون سی صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ سفر نامہ۔ اگلا سوال ہے، پنجاب میں سب سے پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کوہ نور، آپشن اے۔ اردو تنقید کا ارتقاء کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، عبادت بریلوی۔ اگلا سوال ہے، عظیم خیال کس افسانوی مجموعہ ہے؟ عظیم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ عظیم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، آپشن بی۔ برسر پرخاش ہونا کے معنی کیا ہیں؟ دشمن ہونا۔ برسر پرخاش ہونا کے معنی ہے دشمن ہونا۔ سندھ میں اردو شاعری کس کی تالیف ہے؟ تو یہ ہے نبی بخش خان بلوچ۔ ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ منشی پریم چند نے۔
फराग गोरखपुरी का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय। अगला सवाल है, अखबार उर्दू किस अदारा से निकलता है? तो मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान से। मजीद अमजद के कुलियात किसने मुरत्तब किया? मजीद अमजद के कुलियात को किसने मुरत्तब किया? डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया। आर का मुतरादिफ क्या है? शर्म। अकल का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब है बेवकूफ़ मालदार। ऑप्शन सी। बुकट कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शन बी मोहम्मद अफजल। बुकट कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। किताब नौरस क्या है? किताब नौरस क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। इसका 9 ज़ुबानों पर मुश्तमिल किताब। किताब नौरस का मतलब है 9 ज़ुबानों पर मुश्तमिल किताब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इस लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो मौजूद ना हो तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्तिआरा। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इस लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद ना हो तो इसे क्या कहते हैं? इस्तिआरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आसार अबुल कलाम किसकी तसनीफ़ है? काजी अब्दुल गफ़्फ़ार। अगला सवाल है, जिस मकसद को हासिल करने के लिए तशबीह दी जाती है इस क्या कहलाता है? गर्ज़ तशबीह। लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल पहली मर्तबा कहाँ हुआ? और इसका आंसर इधर है आईन अकबरी। अगला सवाल है, किस हिंदुस्तानी अदीब का अदब का नोबेल इनाम मिला? किस हिंदुस्तानी अदीब को अदब का नोबेल इनाम मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रविंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है, मीठी छुरी किसकी तसनीफ़ है? मीठी छुरी किसकी तसनीफ़ है? आगा हशर। मीठी छुरी आगा हशर की तसनीफ़ है। सोज़ो साज क्या है? शायरी का मजमूआ। सोज़ो साज शायरी का मजमूआ है। अगला सवाल है, नकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन बी मीर तकी मीर। यादों की दुनिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? यूसुफ हुसैन हसन ख़ान। यादों की दुनिया के मुसन्निफ़ हैं यूसुफ हसन ख़ान। शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? जोश मिलिया आबादी। माहनामा मखज़न का इजरा किस शहर से हुआ? लाहौर। मुसद्दस के एक बंद में कितने शेर होते हैं? 6। अगर कलाम या शेर में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं जो शक्ल और तलफ़्फ़ुज़ में एक जैसे हों मगर इनके मानी मुख्तलिफ हों तो इसे क्या कहते हैं? सनते तजनीस। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में तामीर किया गया? कलकत्ता। किस शायर को लिसानुल असर का खिताब मिला? अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? इंदर सबा। ये लिखा था अमानत लखनवी ने। अगला सवाल है, मंजूम इस्लामी तारीख़ शाहनामा इस्लाम के खालिक कौन है? यहाँ पर अल्लामा इकबाल है, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हफीज़ जालंधरी। शायर मज़दूर किस शायर को कहा जाता है? एहसान दानिश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक की।
اس سے اگلا سوال ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ درج ذیل شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اور صنعت لقب و نشر و مرتب۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل شعر میں گرامر کی روح سے کیا پایا جاتا ہے؟ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو اس میں ہے تشبیہ، آپشن بی۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر کون ہے؟ آپشن بی، محمدی بیگم۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ علی سکندر۔ ناول خواب رو کس کی تخلیق ہے؟ جوگندر پال۔ ربائی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ مینا بازار کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، حسن عسکری۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سا ادیب ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے، پطرس بخاری۔ اگلا سوال ہے، جدید تنقید کا نقطہ آغاز کس کتاب کو قرار دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے آپشن ڈی، مقدمہ شعر و شاعری۔ اگلا سوال ہے، مصور غم کس ادیب کو کہا گیا ہے؟ آپشن بی، علامہ راشد الخیری۔ مصور غم علامہ راشد الخیری۔ آگے ہے، ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ ناصر رضا، آپشن بی۔ اگلا سوال ہے، کلام میں یا شعر میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنوں میں خاص مناسبت ہو لیکن یہ مناسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو، اسے کہتے ہیں صنعت لف و نشر۔ غزل کی لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ اگلا سوال ہے، واسوخت سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں اور ترک تعلق کا ذکر کرے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن اے، عربی۔ اردو کی پہلی مصنوی کا نام کیا ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ۔ ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ طبقات الشورا کس کا تذکرہ ہے؟ کریم الدین احمد، آپشن سی۔ اگلا سوال ہے، گنج ہائے گراں نما کس کی تصنیف ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ نقوش سلیمانی کے خالق کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ برِ صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ 1832 عیسوی میں۔ آپشن اے کریکٹ آنسر۔ ڈھول کے اندر پول سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں کچھ نہیں، محض دکھاوا۔ اردو کی پہلی شاعرہ کسے مانا جاتا ہے؟ ماہ لکا چندہ بائی۔ روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر یوسف حسین۔ روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین کی کتاب ہے۔ مردم دیدہ کس کی تخلیق ہے؟ چراغ حسن حسرت۔ شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ انیس ناگی۔ فٹ پاتھ کی گھاس کا گھاس ادب کی صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ ڈرامہ۔ دشت سوز کس کا ناول ہے؟ جمیلہ ہاشمی۔ آنندی ایک مشہور افسانہ کس کی تخلیق ہے؟ غلام عباس۔ اب جو 20 سوال جنرل نالج کے پوچھے گئے تھے وہ یہ ہیں، عبید رضوی is a famous in the field of health care. The GT wrote
is one of the major highway of Pakistan. What does GT stands for? It's a Grand Trunk. 83rd question. Which country is known as the gift of Nile? It's Egypt. Before becoming the Prime Minister, Feroz Khan Noon served as the governor of uh, Punjab. Next question. Who started the uh, Khaksar Tehreek in 1930? Alama Anayatullah Mashriqi. Next question. 86. Manama is the capital of Bahrain. 87th question. Name the former president of Brazil who has been sentenced to nearly 10-year in prison over a corruption. It's Dilma Rousseff. The Wakhan corridor to the north of Pakistan belongs to Afghanistan. Cache memory act as a buffer between CPU and main memory. Next, 90th question. An email address consists of two parts, username or ID and domain name. 91st question. In a row, a student is standing in 13th from the right and 8th from the left. How many students are there in total? 20. A person cross a 600-meter long street in 6 minutes. What is the speed of kilometer per hour? Is a 10 kilometers per hour. Complete the proverb. Better late than never. Next, 94th. Fill in the blank. A judge should deal with equal justice to all. 95th. Indus River is the longest river in the South Asia. Next question. How many peoples are there in your family? इसका ऑप्शन ए ठीक है. 97th. Sea water salt freezes at. ऑप्शन सी correct है. Slightly lower temperature than fresh water. Paleontology is the study of fossils. 99th question. तिफल मकतब की तरकीब का मफहूम ना तजर्बा कार. वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं. इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत आई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है. तो इस वीडियो में इतना ही. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो. अल्लाह हाफिज़.